हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे लेटर एल। और एल का फोनिक साउंड क्या होता है? ल। एल, ल, लॉलीपॉप। एल, लॉलीपॉप। और बच्चों, लॉलीपॉप क्या होती है? एक टाइप की कैंडी होती है जो स्वीट होती है। एल, लैम्प। और लैंप जलाने से क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है। हम नाइट में जब सोते हैं, सोते समय लैंप जला के सोते हैं। एल, लायन। और लायन क्या होता है? एक वाइल्ड एनिमल होता है और ये जंगल का किंग होता है। एल, लीफ। और लीफ किसी भी प्लांट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। लीफ अलग अलग शेप की और अलग अलग साइज की होती है। तो बच्चों, हमने अपनी सभी की पिक्चर्स में कलर फिल कर लिया है। एक बार मैं आपको इन्हें रिवाइज करा देती हूँ। एल, लॉलीपॉप।
L lamb, L lion, L leaf. सो किड्स, हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।